हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग पे समस्त को तो पे आज आरंभ करवा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काली जस्ट आम आरंभ करूँ तो आज का टॉपिक नाम लिख तुम्हें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक रो नाम हूँ टी पे पेन को चूज कर दिए बोधे अधिक बढ़ी जाइए ओके कलर ये रहा तुम देखिपर तो लेख मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक रो नाम रहा मेकिंग ऑफ ओके मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो संविधान जो तैयारी है एटा कि भाया तैयारी है ता विषय जाना ओके तो पिला माने जानी थी ये संविधान तैयारी होगापी आमर जड़े व्यक्ति थे एम एन रॉय से कौन कौन 1934 INC सॉरी आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आइडिया देले किए देले ना एम एन रॉय तो मन रख 1934 एम एन रॉय कौन कले ना आइडिया देले मु कंप्लीट वाक्य लिखिनी पूरा पिला माने मैपिंग माध्यम लिखी तुम बुझीपर ओके तो एम एन रॉय कौन कले ना 1934 आइडिया देले आमर संविधान पाई एवं तापर गोटे से समय ऑर्गेनाइजेशन थिला जार नाम था INC से कौन कला ना 1935 रे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन कला ना डिमांड कला जे हाँ आमर कौन दरकार ना संविधान दरकार इम्पोर्टाट तापर तुम जान पिला माने सेकेंड वर्ल्ड वार ओके तुम जान सेकेंड वर्ल्ड वार केबे ना सेकेंड वर्ल्ड वार पिला माने तुमर हो गला 1939 स्टार्ट है एवं कंप्लीट है 1945 ओके तो यही समय कौन है ना सेकेंड वर्ल्ड वार समय इंग्रेज मानकर आर्मी सर्ट है आमको आर्मी हिसाब से आमको हेल्प मांगले तुम जान पिला माने आमर जो फास्ट वर्ल्ड वार होता जान फास्ट वर्ल्ड वार के ना 1918-14 होता 1918 सरी ओके से समय भी इंग्रेज मैंने आमको कहते तुम यदि आमको साहय कर तुमको संविधान बनईदेव बट बनईले ये भी सही केस से गोटे कथा कहले तुम यदि आमको फास्ट सेकेंड वर्ल्ड वार साहय कर आम तुम संविधान टी बनईदेव तो ये सी कले ना गोटे अगस्ट मसरे ओके गोटे ऑफर प्रोवाइड कले 1940 के पठेले 1940 जार नाम था अगस्ट ऑफर जार नाम था अगस्ट ऑफर ये कहला तुम्हें जदि आमको जो वर्ल्ड वार साहय कर तुम संविधान बनईदेव से हिंदू भी रे प्लस मुस्लिम भी मिसिक रे बट तुम जान पिला मैंने जेहेतु आम थे फास्ट वर्ल्ड वार समय ठकी थे तो सेकेंड टाइम तो आम ठकबानी तो ये जो ऑफर को आम कि करदेलु ना रिजेक्ट करदेलु मैंने आम एक्सेप्ट कलु बुझिपार तापर देख पिला मैंने तापर देख ठीक जो आम एक मानलुनि से कि कले ना आ गए मार्च मसरे इम्पोर्टाट मन रख मार्च 1942 रे क्या पठेले ना क्रिप्स मिशन पठेले क्या पठेले ना क्रिप्स मिशन ओके क्रिप्स मिशन आसला पिला माने मार्च 1942 रे एवं सी से सेम कथा कहला जे तुमर से हिंदू भी रे प्लस मुस्लिम भी रे किंतु गोटे नुआ कथा कहला जे डोमिनियस स्टेटस कौन कहला पिला माने डोमिनियस स्टेटस कथा कहला पिला माने डोमिनियस स्टेटस माने कि कहना सपोज हो धन्य तुमर माने तुमर बाइक थी तेल थी तुम सब किसी किंतु जो तुम्हें अन्य जगह को जावाई चाहूच तो मत मोर अनुमति नहीं को जीव दिस इज कॉल्ड डोमिनियस स्टेटस आमे तो डोमिनियस स्टेटस खोज नथिलु आमे कौन चाहूलु आमे चाहूलु इंडिपेंडेंस तो डोमिनियस स्टेटस आम कौन हम हाँ नहीं आमको ना कंप्लीट कौन दरकार फ्रीडम दरकार ओके ताने या आम कौन कलु ना या आम रिजेक्ट करदेलु जो रिजेक्ट करदेलु तापर पिला माने आउटे आसिला ये हूँ मे मसरे ओके मे 1946 रे आसिला कैबिनेट मिशन प्लान किए आइला पिला माने ना कैबिनेट मिशन प्लान ओके तो कैबिनेट मिशन प्लान मे 1946 रे आसला एवं एई मिशन रो रिकमेंडेशन रे ओके बा एई कमिटी रो रिकमेंडेशन एई कमिटी रो रिकमेंडेशन रे हमरो जो वर्तमान तुमे संविधान देखु जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हेछि कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हेछि तो क्वेश्चन आसीबो तो संविधान तैयारी हेबे को कमिटी रिकमेंड करथिला तुमे कहबो कैबिनेट मिशन प्लान एटी पिला माने मन रखिबो एई कैबिनेट मिशन प्लान रे केते जण मेंबर थिले ना कोन ये मन रख कैबिनेट मिशन प्लान 3 जन मेंबर थे कत जन थे 3 मेंबर 3 जन मेंबर थे कैबिनेट मिशन प्लान सी किए ना लॉर्ड पेथिक लॉरेंस ये जो लॉरेंस थे लॉर्ड पेथिक लॉरेंस हेड थे पिला माने सी होजन हेड थे एवी अलेक्जेंडर आउ हूँ सार स्टाफोर्ड क्रिप्स
ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ। ଓକେ, ତ ଏଇ 3 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମର କହିଲେ ଆମେ ତୁମର ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇଦେବୁ, ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ବି ରହିବେ ୱିଥ୍ ମୁସଲିମ୍ ବି ରହିବେ ଏବଂ ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟରୀ ପାୱାର ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଓକେ, ତ ଇଏ କଥା କହିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତ ଗଲେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି। ଓକେ, ତ ସିଏ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଡିଜାଇନ୍ ତ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଓକେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଓକେ, ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପିଲାମାନେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲା 389। କେତେ ଥିଲା? 389। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଗ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି 93 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 296। 93 ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? 93 ଆସିଥିଲେ ତୁମର ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ରାଜକୀୟ ମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ହେଲା। ପ୍ରିନ୍ସ ଜାଣିଛ, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ যেটি রাজাମାନଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 292 ଦେଖିଲ, ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରୁ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଇ 292 6କୁ ପୁଣି ଭାଗ କରାଯାଇଛି ନା 292 ଏବଂ 4 ମଧ୍ୟ। এই ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଥିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛି ଚିଫ୍ କମିଶନର। ଏମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଚିଫ୍ କମିଶନର। ଏମାନେ ଥିଲେ ଚିଫ୍ କମିଶନର। ଚିଫ୍ କମିଶନର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଜମୀର, କୁର୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁର୍ଗ। 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ନା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଜମୀର, କୁର୍ଗଟା ତୁମର ଇଏର ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଲୁଚିସ୍ତାନ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଜମୀର, କୁର୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ। ଓକେ, ଏବଂ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ 292 ମଧ୍ୟରେ ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। କେତୋଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ? ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ତୁମର 11ଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍। ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ 11ଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ, ହେଲା। এই ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 11ଟି, ହେଲା, এই ଯେଉଁ ତୁମର 11ଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, এই ଯେଉଁ 11ଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ହେଲା, এই ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମନେ ରଖିବ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ 208 ସିଟ୍। ଓକେ, 208 ସିଟ୍ କିଏ ୱିନ୍ କରିବ? ନା 208 ସିଟ୍ ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ INC ୱିନ୍ କରିବ। 73 ସିଟ୍ ୱିନ୍ କରିବ ତୁମର ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍। ସେ କ'ଣ କରିବ? 73 ସିଟ୍ ୱିନ୍ କରିବେ, ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ରେଷ୍ଟ ରହିଗଲା, ଆଉ ରେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ରେଷ୍ଟଟା ବୟକଟ୍ ମୋଡ଼କୁ ପଳାଇବ, ହେଲା। କାଷ୍ଟଲିଜିମ୍କୁ କଥା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ବୟକଟ୍ କରିଦେବେ। ମନେ ରଖିବ କେତୋଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେତେ କେତେ ସିଟ୍ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ, ବହୁଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ହଉ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ବେସିକାଲି ଜାଣିଲେ ଆମେ। ଏବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ କିଏ କେତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଲେଖିତ, ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ପର୍ସନ୍। ମନେ ରଖିବ, 1 ପର୍ସନ୍ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲେ? ତେବେ କ'ଣ କହିବ ନା 1 ମିଲିୟନ୍। 1 ମିଲିୟନ୍ ବା 10 ଲାଖ। 1 ପର୍ସନ୍ 1 ମିଲିୟନ୍ ବା 10 ଲାଖ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ନା କ'ଣ? ଦେଖ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଓକେ, ଆସେମ୍ବଲିର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆସେ ବହୁତ ଥର। ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଲା ନା କି? ଓକେ, ତ ତୁମେ କହିବ 9 ଡିସେମ୍ବର। ମନେ ରଖ, 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଛିଲୁ। କାହାକୁ? ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା, ନାଇଁ କି? କାହାକୁ ବାଛିଲୁ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ, ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ 11 ଡିସେମ୍ବର 1946। ଓକେ, এই ଦିନ ଆମେ কি କଲୁ ନା ଏବେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ କରିବା, ମାନେ ଲୋକମାନେ ବାଛିବେ। ଓକେ, ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବାଛିବେ। କାହାକୁ ବାଛିବେ? ମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼। ଏନା ଯେତିକି ଜଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ କି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ, ସେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼। ଓକେ, ତ 11 ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କିଏ ହେବେ? ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହେଲେ ଡକ୍ଟର। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଯାଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେବେ ପିଲାମାନେ? ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତୁମର HC ମୁଖାର୍ଜୀ। ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ଓକେ, HC ମୁଖାର୍ଜୀ। ଏବଂ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର
BN ରାଓ କିଏ ହେବେ BN ରାଓ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଓକେ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ଓକେ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ଡିସେମ୍ବର କଥା ନା 13 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇବେ ଏବଂ ସେ ଦେବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କହିବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବେ ସେ କହିବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନଟି ବନାଉଛ କି ପାଇଁ ବନାଉଛ ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କିଏ ଦେବେ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ ଦେବେ ରେ ନା ତୁମେ କହିବ ଜେ ନେହେରୁ କିଏ ଦେବେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବେ ଏଇ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଏହା ଗୋଟେ ଏହାର ନାମ ହେଇଯିବ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ କି ହେଇଯିବ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଏହାର ନାମ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ବର କରିଛୁ USA ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍କୁ ଆମେ USରୁ ବର କରିଛୁ ମାନେ ଧାର କରିଛୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଏଡ଼୍ କରୁଛୁ ଯଦି କଥା କହିବା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍କୁ କେବେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କଲୁ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଏ ତ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କେବେ ଏଡ଼୍ କରୁଛୁ କହିବ କ'ଣ କହିବ ନା ସେଇଠି 26 ଜାନୁଆରୀ 1947 ବୋଧେ ଓକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ହଉ ତାପରେ ଦେଖ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ସେକେଣ୍ଡ ମିଟିଂ ଦେଖିଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ତାପରେ ଏଠି ମନେ ରଖ ଓକେ ଏନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ বা एडप्टेड বা कम्प्लीटेड हेबा ପାଇଁ କେବେ ହେଲା ନା କି ତୁମେ କହିବ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ରେ କ'ଣ ହେଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବା ଏଡପ୍ଟ ହେଇଗଲା ତେଣୁ 26 ନଭେମ୍ବରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁ ଓକେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ एथिपाई यदि आम क्वेश्चन आसो क्वेश्चन जे एथिपाई केते टाइम पीरियड लगी तो टाइम कहले तुम कह जे एथिपाई आमको 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगी 18 डेज समय लगी इंपोर्टेंट रही एप्रोक्स केते जन फीमेल योगदान देते पिला माने यदि फीमेल कथा कह टोटाल 15 जन फीमेल योगदान देते केते खर्च होता तुम कह एप्रोक्स तुम 64 लाख पाखापाखि खर्च होता ओके एवं केते जन सिग्नेचर करथिले पिला माने जेतेबेला संविधान तैयारी हेगला सिग्नेचर करथिले 284 मेंबर केते ना 284 मेंबर्स सिग्नेचर करथिले इंपोर्टेंट रहइबो मन रखिबो मस्ट बी इंपोर्टेंट ओके एबे देखो एबे जानिबा हमें केम इनटू फोर्स ना कि एबे के कार्यकारी केबे हला केम इनटू फोर्स देखो केम इनटू फोर्स ये कार्यकारी केबे हला तो तुम जान 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 रे कार्यकारी हला हाँ ना ठीक अच्छे इम्पोर्टेंट रहा पे यहाँ एग्जाम पॉइंट पर बहुत इंपोर्टेंट और कन्स्टिट्यूशन असेंबली जो लास्ट मीटिंग कथा कह ना लास्ट मीटिंग तुम होता 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 एवं ये लास्ट मीटिंग रे आम कौन कलु ना नेशनल एंथेम आम जान एंड नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथेम आउ नेशनल सॉन्ग को आम एड कलु एड कराई 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 रे नेशनल एंथेम नाम जान जनगण मन अब ये हूँ वंदे मातरम या लिखी ये बेंगली भाषा रे बेंगली लैंग्वेज या लिखी ये संस्कृत भाषा रे ओके यह पे मैंने पार्ट 1 वीडियो यार पार्ट 2 वीडियो मुझे नहीं आसबी और यार MCQ भी नहीं आसबी तो थैंक यू पे गॉड ब्लेस यू जय जगन्नाथ जय भारत ये वीडियो देखु थाओ एवं निजको इम्प्रूवमेंट करो ठीक अच्छे।